Depuis ma tendre enfance, j'ai entendu les histoires que me racontait ma grand-mère, Astine Martyrossian, qui a perdu les 38 personnes de sa famille pendant le génocide arménien de 1915. Involontairement, cela est devenu une partie de ma vie. J'étais si profondément impressionné que j'ai la sensation d'avoir tout vu de mes propres yeux. Ces récits concernant le génocide et les massacres des enfants se sont imprimés dans ma conscience. Je me souviens que pendant que ma grand-mère me racontait son histoire, elle devenait parfois silencieuse et son visage devenait distant, froid. Elle disait qu'elle ne se souvenait plus de rien. Plus tard, après sa mort, j'ai compris qu'elle se souvenait de tout, mais qu'elle ne voulait pas gâcher notre insouciance d'adolescent avec ces récits d'horreur perpétrés par le gouvernement turc. Je reviens aujourd'hui en Anatolie, qui fut autrefois l'Arménie occidentale, pour refaire le parcours de sa déportation. Je suis née en 1903, le 6 janvier, le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans la région de Van, au district d'Artsakh, dans le village Karagonis. Ma mère, Elisabeth, était du village d'Alrik. Elle s'occupait du ménage de notre maison et de la parcelle de terrain qu'on avait. Elle aidait également mon père à entretenir les animaux domestiques que nous avions et à traire les vaches. Mon père s'appelait Khosrow. Les Turcs l'appelaient Kourchoud. Mon père était berger et il s'occupait également des animaux des autres villageois. Il les amenait dans les montagnes pour les faire paître et le soir, il les ramenait au village. J'avais 3 frères et 2 sœurs. Notre maison se trouvait au bout du village. À quelques maisons de la nôtre, il y avait une église en ruine. Les villageois disaient que c'était le poète arménien Nahapet Koutchak qui l'avait lui-même construite. Et à côté du mur de l'église, il y avait un arbre où les jeunes filles accrochaient des bouts de tissu en couleur, comme un gage ou une promesse de l'accomplissement de leurs rêves les plus secrets. Մերան քողակ գործեն, քող բարում ենք, ցանում ենք, մտնում ենք ու թատկով, 30 հատողջար, երգլուր դժեց։ Ամեն ինչն ունեն, քավ, ճիպ, ամեն ինչը։ Ալաշկերտ ենք, Ալաշկերտի խարակիլիսակոյց։ Մեր հողուչուրին դեղը բալամ էստեղ մենք քուչկանի նմանին ինչ, քարու քրա ինչ կա, զրաչ կա, Ալաշկերտի նման տեղ, ինչքան գուզեսան ասում պոյա, տաշտավար են արոդ, սարեր ելվիր, խոդ հնձվին, հողուչուրին դեղներ։ Au début du XXe siècle, les théories raciales étaient encore très développées. C'est-à-dire qu'on a conçu les groupes humains comme des animaux où le plus fort mange le plus faible. Ce darwinisme social était extrêmement présent dans l'idéologie des jeunes Turcs. Ces jeunes gens, ils sont très jeunes, ils ont entre 30 et 35 ans au moment où ils accèdent au pouvoir, se sont vus comme des héros qui allaient sauver l'Empire ottoman. Ils ont abandonné la logique de l'empire multiculturel, pluriethnique, pour le basculer dans une logique d'État-nation turc. Dès lors que cette idée est devenue obsessionnelle chez eux, tout groupe qui ne pouvait pas entrer dans cette logique de construction d'une identité turque était voué à l'exclusion. Un matin, ma mère m'a réveillée en disant qu'on devait aller à la ville de Van. Dans la cour de notre maison, il y avait une paire de bœufs chargés. Sur leur chariot, il y avait des sacs de vêtements. Les adultes m'ont fait monter sur le chariot avec les autres enfants. Mon père,
Mon oncle ainsi que son fils Moucheg se sont mis à marcher devant. Ma mère, ma tante et Marguerite marchaient derrière. Mon grand-père n'est pas venu avec nous. Il voulait rester pour garder la maison pour quand nous reviendrions. Ma mère nous a dit que nous allions à Vannes chez des gens et qu'on allait y rester quelque temps. Il faisait froid. Il y avait de la neige au bord du chemin et sur les montagnes. La région de Van est un élément central dans le dispositif de stigmatisation des Arméniens par les autorités jeunes turques. Le 20 avril, une autodéfense de Van s'est déclenchée. Tout est dans la question suivante. S'agit-il d'une insurrection arménienne, entre guillemets, comme c'est affirmé par l'historiographie officielle turque, ou bien s'agit-il d'une autodéfense arménienne parce qu'ils étaient menacés? Les documents officiels présentent évidemment les Arméniens comme des insurgés. En fait, les choses sont très complexes. À la différence de certaines autres régions orientales, le Van et ses alentours ont une population majoritairement arménienne, avec une certaine mixité quand même d'habitats, essentiellement une présence kurde, principalement une présence tribale, de chefs tribaux, plus ou moins sédentarisés. Pourquoi le 20 avril au matin, Van se replie, le quartier arménien de Van se replie sur lui-même? Il est attaqué en fait. Dans les 3 jours qui ont précédé, il s'est produit des événements dans la région qui concernent directement Van. Environ une centaine de villages, dont Karakounis, ont été attaqués par des troupes régulières et des paramilitaires de l'organisation spéciale, qu'on appelle en turc le Teşkilat Masusa. Ce sont des escadrons de paramilitaires qui sont directement sous l'autorité du comité central jeune turc. Et ce sont eux qui reçoivent les ordres d'attaque et d'exécution des populations dans les villages. Environ 80 villages ont été attaqués entre le 17 et le 20 avril. Environ une quinzaine de milliers de rescapés de ces villages ont fui et se sont réfugiés dans les 2 quartiers arméniens de Van. Donc dans Van, on est déjà préoccupé par la question. Quelques jours après, des détonations ont commencé à se faire entendre. L'armée turque, avec la cavalerie, des soldats pillards bénévoles kurdes, avait entouré la ville de Van et la bombardée avec des canons. Nous n'avons pas vu le soleil pendant 1 mois. On était dans le noir, au sous-sol. Avec nous, il y avait beaucoup d'autres enfants et des femmes. On pleurait à cause des coups de canon. Une fois tous les 2 jours, mon père et mes oncles venaient nous voir, leurs fusils sur les épaules. J'ai ensuite réalisé qu'ils défendaient avec d'autres habitants la ville de Van contre les Turcs et les Kurdes. Parmi les témoins étrangers, Raphaël de Nogales, il s'agit d'un Vénézuélien. Il arrive à Van le 21 au matin. Il assiste à la chasse aux Arméniens dans la ville. Et comment on les assassine? Il rapporte tout un dialogue qu'il a avec le sous-préfet local qui lui explique « Vous voyez combien les Arméniens nous ont attaqués et nous avons été obligés de répondre. » Ça résume en quelque sorte la psychologie, l'ambiance générale et déjà cette logique de déni qu'on va connaître et qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. 1 mois plus tard, les coups de feu se sont arrêtés. L'armée russe et des soldats bénévoles arméniens étaient venus du nord du pays vers la ville de Van pour nous secourir. Les Turcs l'ont su et se sont enfuis. Mon père et mon oncle Souren ont tout préparé. On a repris le chemin pour Karagonis avec d'autres familles. Quand nous sommes arrivés, le village était en ruine. L'étable près de notre maison avait été brûlée et la maison totalement pillée. Il ne restait que les 4 murs. Mon grand-père n'était pas à la maison. Quand Van avait été assiégé, les Kurdes des villages voisins ont attaqué notre village, ont tué tous ceux qui étaient restés, ils ont tout pillé. On avait tué mon grand-père dans l'étable. Ensuite, ils avaient brûlé l'étable. Quand les troupes russes arrivent quelques semaines plus tard, elles découvrent finalement les traces
de ces événements dans les villages. Et il y a eu un recensement assez précis de faits. On sait qu'environ 58 000 personnes ont été assassinées en 3 jours dans cette région. Les événements de Van, maintenant vus depuis Istanbul, depuis Constantinople, ont été le déclencheur, ou si vous voulez, ont servi d'excuse à un discours de stigmatisation collectif de tous les Arméniens et au déclenchement du génocide lui-même. Սասունցիկ, մենք բախեցանք արդեն, էլի, այդ հորերը փորում էինք, խալի ճա, ինչ-որ ծանդր շորեր, ղուտիկները, ինչ-որ կա, լծում էինք հորը, հողը տալում էինք, դարմարը լծում էինք, սարուներ տնում էինք, նոր ցեխով պաստում էինք։ Դեն գիտեին, նոր բդի գարս արդեն, բդի թուրկը բծվի գարս։ Հերս սավ, եկեք սավ, մենք հազիվ տնան վեշերը պայենք, ու ետնանք էլի կկանք սալամատ մեր վեշերը գհանենք։ Հերս ինչ կամ փող կար, կաբելերս շորի մեջ, կաբելերին կրնակը, դե պախնում ենք։ Ցելեր լուզինք իրար հետև եկանք, ճամպուկիսն, որ թուրկն եկավ, ամեկս մետեղ պախանք։ Հերս Թուրքիայի մեծի ծանոթեր էլի, բեգեն իրա ծառաներից տնումեք հետ, կտանեք ես մարդկանց, սայմանը կցնեք, տանեք իրենց տեն, նոր գկակ, ես փոքր մերք, ընձի բալուր է բղաղը, տրեն վաղ կաղդը ժամանակ զատշեղել է, եզան վրա սեզ խորժունման թերաղել է, Ընդ տներն է թերի մեջ եզավարեն պարծե ու եկել են էսկա։ On était à Karagonis depuis 2 mois qu'un soir, quelqu'un a demandé à mon père de sortir. C'était des Kurdes des villages voisins. Il les connaissait pour garder le bétail avec lui dans les montagnes. Ils étaient plutôt bienveillants. Il disait à mon père que l'armée russe avait quitté la ville de Van et qu'elle était retournée en Russie. Le gouvernement turc a donné un ordre d'envahir la ville de Van et de massacrer tous les Arméniens, du plus grand au plus petit. Il disait que le même ordre avait été donné aux cheikhs et commandants kurdes, stipulant que tous ceux qui tueraient des familles arméniennes pourront s'approprier leurs terres. Et ces Kurdes conseillaient à mon père de quitter le village le plus tôt possible, de rassembler les autres villageois et de partir. Mais tôt, le matin, les gendarmes turcs sont entrés au village. Ils faisaient sortir des maisons chacun des membres des familles. Ils ordonnaient aux hommes de se séparer, les femmes et les enfants d'un côté, les hommes de l'autre. Les hommes ont pris la direction de Van et nous, environ 100 personnes, nous sommes restés avec un peu plus de 10 gendarmes turcs. On nous a ensuite obligés à marcher également en direction de la ville de Van en suivant le même chemin. On entendait des coups de fusil et des cris devant nous. La première action qui a été menée par les jeunes Turcs a consisté à neutraliser les forces vives arméniennes. Ils ont tout simplement procédé à la conscription des 20-40 ans, très tôt, dès l'automne 1914. Ces jeunes gens ne vont jamais rentrer chez eux.
Donc, quand on s'attaque aux localités arméniennes, on a plutôt affaire soit à des adolescents, soit à des hommes mûrs. Le deuxième élément essentiel, c'est l'élimination des élites arméniennes très très tôt. On utilise la date du 24 avril pour parler du déclenchement du génocide. Bon, c'est une sorte de date symbolique. Elle concerne essentiellement les élites arméniennes de Constantinople, de la capitale, c'est vrai, mais également toutes les élites arméniennes de toutes les grandes villes de province, y compris des provinces orientales, à Erzurum, à Bitlis, à Mouche et ailleurs. Le troisième élément, c'est l'arrestation, cette fois-ci, de tous les hommes adultes qui ne sont pas conscrits, y compris les adolescents entre 16 et 20 ans. On les attache par 10, les mains dans le dos, et le plus souvent, on les jette dans des rivières ou des fleuves. L'Euphrate et le Tigre ont été souvent, on va dire, les tombes de ces adultes. Urim ayrigim yechbayre surey Mort faz derits anushod göporey Hayach çigner çernetçer pernetçen İrank zirank yeprev keden edeçin Les hommes ont été fusillés. Mon père, mon oncle, tout le monde. J'étais accrochée au pied de ma mère et on pleurait. Ils ne nous ont même pas permis de creuser une fosse pour les enterrer. On nous emmenait comme des moutons vers Vannes. Sur le chemin, il y avait des cadavres. Il y en avait d'innombrables. Des petits, des grands, avec des têtes et des mains coupées. Les quelques femmes courageuses qui voulaient échapper en courant en arrière vers le village étaient vite rattrapées et fusillées. J'ai vu 3 femmes fusillées ainsi. Puis on était affamés, assoiffés et sans chaussures. Les nuits, on se regroupait, on se serrait dans les bras jusqu'au matin. On n'est pas passé par la ville de Vannes. Quelques jours après, on est arrivé dans les champs environnant la ville de Moké. C'est là-bas que j'ai réalisé que Rosa n'était plus parmi nous. Quand j'ai demandé à ma mère où était Rosa, elle a commencé à pleurer. Et je me rappelais que sur le chemin, elle avait pris froid, elle toussait. Des années plus tard, j'ai compris qu'elle était morte ainsi et que ma mère avait été obligée de la laisser sur le bord du chemin. Երստվել եմ Վանում 1914 թվի, որ մենք փախել ենք ռուս զինվորների ուրեմն այդ տացանկաներով։ Դրանով ենք փախել մենք։ Ռուս զինվորները մեզի փրկել են։ Այդ կողել են բաների տակը, որ չերևան բոլորով։ Եկել ենք լեննական այն ժամանակ Թուրքը սա փրկում էր, ինչ հայերեն երեք փրկեր, իմացար, հայ-թուրքական պատերազմ է, իսկական է, այդ ժամանակ ուրեմն Թուրքը խեղճ չունի։ Դոտկեն չիկել են, դոտկը ինչ լոտկան, տանը տախտկով չիկել են, ժողովուստը կաղդվում են, ատկան լոտկան մուտիտոն, ժողովուստը կաներեն հիմնական լոտկին սաղ կերտան, թուրկը տաներ, արազ է ջուրը տնայր, ինչ եմ կարնիզ, գույնը կարնիվ էր։ Ձերի մեծ մարդիկ լողնում անցնում են, լողգիդեն կրագում են, բնկան բարձրերով նստում ենք։ Դիետ այնքան լելրիչ է, սպամացներով,
और गेट कार मरे Dans la ville de Moké, on ne retrouvait plus mon frère Nazareth. Ma mère a demandé qu'on la laisse partir pour le retrouver. Un gendarme lui a dit que Nazareth était déjà mort. Ma mère était à genoux devant eux. Elle les suppliait, elle pleurait. Le gendarme a poussé ma mère avec son pied, elle est tombée par terre. J'ai couru vers elle, je l'ai embrassée. J'ai commencé à pleurer aussi. Elle s'est calmée et m'a embrassée. On nous a conduits comme des animaux jusqu'à Diyarbakir. Cela faisait plus de 10 jours qu'on marchait. La plupart des autres enfants étaient morts de faim et d'épuisement. Avant qu'on arrive à Diyarbakir, les 2 filles de mon oncle étaient également mortes. Mais plus personne ne pleurait. Parfois, le groupe s'arrêtait sur le chemin. Des gens des villages voisins arrivaient à cheval. Ils parlaient avec les gendarmes, puis ils entraient dans notre groupe, choisissaient de jolies jeunes femmes, ainsi que des petits garçons. Ils les emmenaient. De 100 personnes, à peine 50 seulement sont arrivées à Diyarbakir. Là-bas, il y avait des femmes voilées qui ont eu pitié et nous ont apporté de quoi manger et boire. Marguerite, la femme de mon oncle, était malade et ma mère était souvent à ses côtés. Ses enfants étaient devenus méconnaissables. Sirvart et Agavni étaient accrochés à sa robe du matin au soir. Elle n'arrivait pas à les reconnaître. Un matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu ma mère assise. Elle avait Mouchek dans ses bras. Mais Marguerite, Sirvart et Agavni n'étaient plus là. Je ne les ai jamais revus. Je n'ai jamais su ce qui leur était arrivé. À partir de la mi-mai et jusqu'au mois d'août, on va procéder à la déportation du reliquat des populations locales, essentiellement des femmes, des enfants et des vieillards. C'est ce qu'on appelle les marches de la mort. Officiellement, il s'agit d'un déplacement vers les déserts de Syrie et de Mésopotamie. On sait qu'environ à peine 15 à 20% des déportés parviennent dans les lieux de relégation officiels. Les autres sont morts au cours de ces marches de la mort. Dans les territoires historiques arméniens, l'objectif majeur du comité central jeune turc reste d'éliminer le noyau arménien qui est établi là et il pratique une homogénéisation ethnique, c'est-à-dire une élimination des non-turcs, des non-musulmans, bien que la dimension religieuse soit accessoire dans cette affaire, pour en quelque sorte homogénéiser, c'est-à-dire turciser l'espace.
Bu ağaçları yani bizim babamızdan, dedemizden duyduğumu söylüyorum ben. Onlara göre bunlar işte bizden önceki yaşayan insanlar ekmiş. Onlardan kalmadır. Ermenilerden. İşte biz de onlara hatırası olarak, tarihi eser olarak zarar vermemeye çalışıyoruz. Ne diyeyim, bazı gençlerimiz dilek amaçlı gelip ağaç bez falan bağlıyorlar bunlara. Bu şekilde. Bizim bu bez bağlama olayımız burada yaşayan Ermeni vatandaşlardan kalmadır, böyle bir gelenektir. Biz de o şekilde hala devam ettiriyoruz bu geleneği. Onlara rağmen, yani onlar yok ama yine biz onlara işte onlarda gelenek olduğundan dolayı biz de aynı şekilde böyle devam ediyoruz. Neler işte bunlar işletmişler. Bunlardan yemek yapıyorlar. Her yerde. Bunlar yemek kabları, bu sinidir bak bu. Bu sini. Bardak sinisi öyle. Bunlar tenceredirler, kırılmışlar. Bunlar da küçük tavadır. Parkaş değil. Süt tavası, çay, kahve şeyi. Yani bunların kimin olduğundan Haberimiz yok. Bak annem bilir. Yerde Bunlar yerden su çıktı. çektik. Doza yer Su çekersen gazarken çıktı işte yerde. Yani bu Ermeni zamanından kalmadır. Tabii o Bunların tarihten kalmadır. işte daha önce bizden yaşayan insanlarındır bunlar. On était dans les bras de ma mère lorsqu'un homme s'est approché. Il avait des moustaches épaisses et noires. Il a demandé en kurde à ma mère si nous étions ses enfants. Ma mère a répondu que oui. Et il a dit à ma mère, il vous emmène en Arabie. Sachez que vous allez certainement mourir de faim et de soif. Si tu me donnes tes 2 filles, je vais les emmener pour mes fils comme femmes. Je vais prendre soin d'elles. Elles vont vivre dans l'aisance et dans une belle maison. Elles ne vont pas mourir. Ma mère a dit qu'elle était d'accord. Et elle a demandé de prendre aussi ses fils. Mais l'homme n'a pas voulu des garçons. Cet homme s'appelait Saïd. Il nous a donné à manger. Il m'a mis, moi et Haïkoui, sur un chariot attelé à un bœuf et il nous a emmenés. Quand j'ai commencé à pleurer, Haïkoui a commencé à pleurer aussi. Le chariot était en marche. J'ai pris ma sœur dans mes bras et on a regardé longtemps notre mère et nos frères qui, petit à petit, ont disparu à l'horizon. Je ne les ai jamais revus. Harçlığım tükendi, evladım sattım. Getir anam, getir, elini öpeyim. Emzin sütünü helal edeyim. Ermeni askeri tefoya düşmüş. Ermeni askeri tefoya düşmüş. On va les déporter selon des procédures qui ne sont pas étrangères aux spécialistes de ce type de violence de masse. On va les déplacer en train. C'est donc le Bagdad Bank qui appartient à la Deutsche Bank à l'époque, qui sert au déplacement de ces populations vers l'extrémité orientale de la Méditerranée, le golfe d'Alexandrette, d'où ils sont transférés dans les déserts de Syrie et de Mésopotamie. Et s'ouvre alors ce qu'on peut appeler une deuxième phase du génocide, qui vise donc environ 800 000 déportés qui sont arrivés dans ces régions. Deir ez-Zor constitue le terminus d'un ensemble, d'un chapelet de camps. Alors, il ne s'agit évidemment pas de camps de concentration dans le sens qu'on va connaître ultérieurement. C'est le désert, en fait, qui sert de barbelé. Les conditions de vie sont absolument dantesques. Ce qui est intéressant à souligner concernant cette deuxième phase du génocide, c'est qu'il y a un système d'aide qui a été mis en place pour tous ces camps de concentration, géré par le patriarcat et aidé par une société biblique américaine, donc qui trouvait des ressources financières, qui les transférait sur Alep, où
des réseaux de jeunes femmes allaient de camp en camp pour distribuer de l'argent et aider ces gens à trouver, en donnant des pots de vin aux populations locales, de quoi manger et pas mourir. Ça a relativement bien marché jusqu'au mois de juillet 1916. En juillet 1916, le patriarcat arménien d'Istanbul a été dissous. En quelque sorte, le régime jeune turc a annoncé ainsi qu'il avait mis fin à la question arménienne, c'est-à-dire à la présence arménienne dans l'Empire ottoman et en Asie mineure. Derzorun içinde yaralı çoktur. Derzorun içinde yaralı çoktur. Gelme doktor, gelme, çarem yoktur. Allah'tan başka kimsemiz yoktur. Dino bir uğruna ölen Ermeni. Derzorun içinde sarıldım yattım. Derzorun içinde sarıldım yattım. Իմ հավաքած նյութերը պատմական երգերով, որոնք թուրքալեզու են նաև, ինչու, որովհետև հայերեն խոսելը արգելված էր եւ այդ հանգամանքը ստիպել է հայերին, աքսորականներին, աքսորի ճամփաներին, որ իրենք ստիպված իրենց վիշտը, տարապանքը արտահայտեն թշնամու լեզվով, ինչպես օրինակ Տերզոր, Դեդիկլերի, Բեյուկ, Քասաբա, Քեսելեն, Էլմենի, Կերմես, Հեսապա, Օսմանլը, Էֆրադը, Դոնմիշ, Քասաբա, Դինենն ուղրնա, Էլեն Էրմենի, այսպիսի քարյակներ հայրուրից ավելի ես գրի եմ արել մեծ դժվարությամբ, որովհետև նրանք չէին ուզում հիշել, չէին ուզում երգել, վերապրում էին իրենց տարապանքը, ահավոր այդ ճամփաների Տերզորյան, Սրուջի, Մեսկենեի եւ այլ անապատների. Au mois de juillet 1916, il reste environ 200 000 Arméniens encore à Derzor. En fait, ce sont les reliquats de tous les camps qu'on a fermés un par un en poussant les derniers rescapés vers le sud. Et à Derzor, entre juillet et novembre 1916, Salih Zeki va organiser l'exécution de 200 000 personnes. En décembre 1916, on recense 5 000 survivants sur les 200 000 qui étaient présents dans la région. Ces 5 000 survivants sont essentiellement des très jeunes femmes ou des jeunes filles et des enfants qui ont été ou recueillis ou enlevés, c'est selon, par des tribus bédouines de la région. Saïd marchait à côté du chariot qui était conduit par son fils âgé d'à peine 15 ou 16 ans. Il ne parlait presque pas avec nous, mais parfois Saïd se fâchait terriblement contre Haïkoui qui n'arrêtait pas de pleurer car notre mère lui manquait. Il nous a amenés à Mouche. Sur le chemin, on a rencontré des groupes de gens affamés et assoiffés qui étaient emmenés par des gendarmes en direction de Diyarbakir. Sur les chemins, il y avait des villages brûlés. Sur l'un des chemins, il y avait des tas de cadavres les uns sur les autres. Les nuits, l'attelage s'arrêtait. Je prenais Haïkoui dans mes bras et on dormait comme ça sur le chariot. Le matin, nous étions de nouveau en marche. Notre mère manquait trop à Haïkoui et aussi à cause de la peur, elle est tombée très malade. Son visage était brûlant et elle délirait. Elle disait les noms de notre mère, de notre père et d'autres noms que je ne comprenais pas. Saïd mettait un bout de tissu dans l'eau et me disait de le mettre sur son front. Haïkoui est morte avant la nuit. Il me semblait à ce moment encore qu'elle dormait, qu'elle allait se réveiller. Saïd a arrêté le chariot au bord de la route. Il a posé le corps de Haïkoui au pied d'une petite colline. Avec sa pelle, il a fait glisser de la terre de la colline. De ma famille, Haïkoui était la seule qui au moins a été enterrée. Les autres sont devenus de la nourriture pour les bêtes sauvages. Je ne sais pas à quel moment, mais moi aussi je me sentais affaiblie et je suis tombée du chariot.
Saïd m'a pris et m'a remis dessus. Je ne me souvenais plus de rien. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une chambre sombre et couverte de fumée. J'étais près d'un mur. Il y avait une femme voilée qui allumait le feu du tondir et en même temps elle versait du lait dans les récipients de terre. Quand elle m'a regardée, elle a dit « Tu es réveillée, petite, je vais te donner à manger et du lait à boire. » Elle m'a dit de ne pas avoir peur d'elle, que j'étais dans un lieu sûr. Je me suis attachée à cette femme. Elle était gentille. C'était la femme de Saïd, qui était gentille aussi. Ils avaient 3 fils. J'étais censée devenir un jour la femme de l'un d'eux. Ils pensaient que, plus grande, j'allais prendre la religion musulmane. Au cours des déportations, les enlèvements de jeunes femmes, les enlèvements d'enfants, leur versement dans des orphelinats ou leur adoption, par exemple par des officiers supérieurs, des magistrats, en manque d'enfants, n'ont pas posé de problème particulier. Mais une condition était requise, leur turcisation. On emploie parfois le terme d'islamisation, mais derrière le terme d'islamisation, de conversion, il faut comprendre en fait une intégration dans le groupe turc. On a énormément de difficultés à évaluer le nombre de personnes qui ont été ainsi donc intégrées dans des groupes turcs, des groupes kurdes, voire des bédouins. Un soir, Saïd est venu à la maison et a dit à sa femme en kurde qu'il ne pouvait plus me garder, qu'il devait me livrer à la gendarmerie de Mouche. Les gendarmes ramassaient les orphelins arméniens et ils ont su qu'ils gardaient une enfant arménienne chez eux. La femme de Saïd a maudit les gendarmes. Elle a dit qu'elle refusait de me livrer. Mais son mari l'a persuadée en lui disant que si elle refusait, elle mettait en danger sa propre famille. Et le mari m'a conduit à la gendarmerie de Mouche. Devant, il y avait des gendarmes à cheval. Puis 60 à 70 femmes et filles arméniennes de différents âges et des enfants de sexe masculin étaient aussi assis par terre. Il y avait beaucoup de blessés. J'ignore ce que les Turcs avaient fait avec eux. Ils pleuraient de douleur. Saïd m'a donné à un gendarme. Il m'a poussé dans le groupe des Arméniens assis par terre. On est resté comme ça toute la nuit. Ils étaient tous des Arméniens encore vivants, ramassés des villes et villages du district de Mouche. L'une disait qu'on nous emmenait en tant qu'esclaves à des pachas turcs. Une autre disait qu'on nous emmenait pour nous livrer aux soldats russes, puisque les Russes et les Arméniens avaient promis de l'argent en or pour chaque Arménien rendu. Cependant, la plupart étaient persuadés qu'ils allaient nous emmener en dehors de la ville pour nous tuer. Շողեր Տոնոյանը ծնված 1901 թվականին Մուշի Վարդենիս գյուղում։ Նա ահավոր պատմում է, թե ինչպես Վարդեվարի օրը 1915 թվականին Վարդեվարը, ասում է, դարձավ Մարդեվար, մարդկանց վարելու օր։ Հայությունը հավաքել էին եկեղեցու մեջ թուրքերը, բարձրացան եկեղեցու կատարը, գագաթից նավթ բաց թողեց, դա թափեցին եւ վարված քրչերը գցեցին ու ամբողջ եկեղեցու մեջ հազարավոր հայ երեխաներ, մանուկներ, մեծեր, մայրեր բոլորը վարվում էին, ահավոր ձայներ էր լսվում, չգիտեին ինչպես փրկվեն այդ գեհենից, ձայները կամաց հանգեցին եւ հաջորդ օրը առավոտյան եկեղեցին փուրի պես կարմիր էր մատերը ու թուրք կանայք ձեռքները մի մաղ վերցրած գնում էին ու ինձ ես էլ ասեցի ես էլ գնամ ես էլ մի բան հակած վրաս չալմա կախած որ հայ լինելս չիմանան ասում է թուրքին ասեց ուր ես գնում առանց մաղի
Բա ասեցի մաղը ինչու համար եք տանում։ Մաղը տանում ենք, որ մոխիրը թափ տանք, մեջից ոսկի դուրս գա։ Եվ ասում է գնացինք, չէ որ եկեղեցին բարձունքի վրա էր, մարդկային ճարպը հալել էր եւ եկեղեցու դրան տակից հոսում էր ճարպի սարած ձյունի նման թանձրացած, տոնդողացած եւ ինչքան ոտներս կողում էինք, թաղվում էր մարդկային ճարպի մեջ եւ ոչ միայն մեկ, այլ տարբեր գյուղերում Մուշո դաշտի բոլոր գյուղերում գրեթե Մուշո դաշտը ծխով էր լցված, ասում է։ Այնպես որ իսկական ողջակեզը առաջին հերթին եղել է հայոց ցեղասպանության ընթացքում։ Իմ անունը Արմեն Գալստյանը, ես Մուշի ծնված հայ եմ։ Իմ պապը 15 թվի 16 տարեկան բոս է մնացել։ Իմ հետևի եկեղեցի հիմքն է, այստեղ հայերը մտցրել են մեջը եւ վառել են 15 թվի։ Հիմա էլ բանը ոսկուրներ կան այստեղ, անցյալ տարի քաղաքապետարան փորերա եւ բանը դուրս է եկել, հիմա վերեն փագեր են, այստեղ քրդեր ապրում են։ Լրիվ գիտեն ստեղ ինչ են արել, բա ոչ մեկի չի ասում մենք արել են, Մուշ քաղաքի 80% հայեր են ապրել 15 թվի առաջ, հիմա էլ ամարյա 15% տենց ասեմ, որովհետև իրանք ասում են մենք հայ ենք, հիմա կամաց դուրս են եկել, իրա ծավակները ասում են մենք հայ են արդեն։ Արևմտյան Հայաստանը շատ շեն եւ բազմամարդ բազմահայ երկիր էր։ Բացի Իստանբուլեն, Անատոլիայի մեջ 2.5 միլիոն հայ գահաշվեր այդ տարիներուն, նախքան 1915-ը, մինչև 1923 այդ հայոց տիվը բաքսել են իջավ մինչև 300,000-ի։ Այսօր մենք մինչև 10 տարի առաջ կհաշվեինք մոտավորապես 60,000 հայություն։ Այս 300,000-ին 60,000-ի իջնելը արդեն ինքնին մեզի փաստ մնա, որ ոչ թե գավելնա հայերու տիվը, այլ օրստորե կբաքսի, իսկ Թուրքիա ժողովուրդը 1933-ին 15 միլիոն գահաշվեր, իսկ այսօր 80 միլիոնի մոտեցան։ Ադոր փոխարեն հայերը բաքսեցան։ Նորահայտ գավառներն հայտնված իսլամացած հայերը, եթե հաշվելու լանք եւ հաշվին կոմարի մեջը առնելու լանք, ատտվանշանը որոշելը շատ դժվար է։ Ոմանք կարիմը 100,000 գսեն, ոմանք կարիմը 10,000 գսեն, բայց եւ որտես որ հրանտադիգա միլիոններով գաշվեր։ Ուրեմն հրանտի մահը բաժար եղավ, որ մեկ օրվա մեջ հանգարձակիորեն ավավերի դեսանելի դառնան բոլոր այն հայերը, որոնք անցյալ ժամանակի ընթացքին հատկապես 1915-յան ետքվաշրջաններում գրոնափոխ եղած եւ այդպեսով իրենց քոյությունը գրծած էին բաղել իրենց բնորրաններուն մեջ։ Մենք մինչև հրանտի մահը այդ մարդոց մասին այնքան շատ ալ պատկերացում չունեինք, բայց երբ որ հրանտի թաղումը կատարված օր ամենահստակ վանկարկումը հետևյալն էր. բոլորս հրանտիկ ենք, բոլորս հայ ենք։ Հետս է դա բարձվեցավ, որ անշուշտ որ այդ զանգված ամբողջովին հայեր չէին, բայց անոնց մեջ կարևոր համեմատություն կգազմեին նաև իսլամացված հայերը։ Անոնց մեկ մասը գուզեն նույնիսկ իրենց հայ ինքնության վերադառնալ, հաջախագիորեն թիմում կկատարեն Թուրքիա-հայոց պատվիրակությանին, կսեն որ մգրդվիլ գուզենք, մեզի հայ լալով ընդունեցեք, հայ լալով քրարեցեք, մինչդեռ այս մարդիկը իրականության մեջ քրիստոնեության հետ այնքան խնդիր չունին, իրենց խնդիրը հայությունն է, անոնք հայության վերադառնալ գուզեն, բայց հայության վերադառնալու ուրիշ եղանակ մի չկա, հայության վերադառնալու համար ստիպված են հայ եկեղեցու մեջ մգրդվելու
Ադարաբար է որ թիմուկ գդարել, այլ ոչ թե քրիստոնյա ըլլանուն համար։ Միգուցե անոնց մգադելով մեկ մաս արդեն աստվածային հավատք մնաց ունի, կրոնական հավատք մնաց ունի։ Les Arméniens islamisés, dont on parle beaucoup maintenant en Turquie évidemment, donc concernent en fait deux catégories principales. Il y en a plus, mais la première catégorie, c'est les grands-mères, donc des jeunes femmes ou des jeunes filles qui ont été mariées, entre guillemets, à leur bourreau souvent, et qui se sont insérées dans cet environnement, tout en conservant plus ou moins des savoir-faire, par exemple culinaires. On a de magnifiques témoignages sur la ville de Malatya, où à la période de Pâques, il y a quelques dizaines de mères turques qui font des gâteaux que les autres ne connaissent pas et qui vont de maison en maison pour se les offrir. Donc il s'agit de gâteaux de Pâques, de la tradition arménienne, et c'est comme un message codé entre ces grands-mères arméniennes qui se rencontrent et qui ont en partage ce souvenir, cet héritage particulièrement douloureux, dont bien souvent ils n'ont jamais parlé à leurs descendants qui sont turcs, qui sont des citoyens turcs. La deuxième catégorie de ces Arméniens islamisés, qui est plus subtile, plus complexe, ce sont en fait des familles qui ont été converties au moment du génocide. Dans une même famille, on peut observer par exemple un des enfants, la fille, qui va vouloir se faire baptiser, c'est-à-dire revenir en quelque sorte à sa confession d'origine, qui va éventuellement épouser un Arménien, et elle peut très bien avoir un frère qui est moufti ou mollah dans une mosquée, et donc fonctionnaire de l'État. On a des cas de figure extraordinaires, et le plus symbolique est peut-être le cas de l'ancien patriarche arménien de Constantinople, Şenork, qui est mort à la fin des années 80, et Şenork était orphelin de la région de Tokat. La mère de Şenork a survécu en fait, a été mariée par un notable de la région de Tokat. Elle a eu plusieurs enfants avec son second époux, le patriarche Şenork, qui retrouve sa mère des décennies plus tard, qu'il fait venir à Constantinople alors qu'il est patriarche, donc une fonction importante, et comble de l'ironie, son demi-frère, donc de la même mère, va devenir Cheikhul Islam, donc la plus haute autorité religieuse de Turquie, en même temps que son frère est patriarche. Je crois que ça symbolise un petit peu la Turquie contemporaine, avec toute sa complexité, et qui dissimule derrière un discours nationaliste, en fait, un héritage extrêmement riche. Tôt le matin, il a commencé à pleuvoir. On nous a ordonné de nous lever. On s'est mis en marche, côte à côte, et si par hasard quelqu'un était en retard, ou si quelqu'un changeait de direction, il le fusillait. On marchait sous la pluie, lentement, car les blessés peinaient à avancer. Les gendarmes se mettaient très en colère quand ils voyaient qu'on marchait trop lentement. Pendant qu'on continuait à marcher, les gendarmes discutaient comment tuer les blessés. Soudain, l'un des chefs a ordonné de mettre les blessés sur leurs épaules et de marcher ainsi. Mais après 200 ou 300 mètres, ils se sont arrêtés sur un pont
Et ils ont ordonné de nous jeter par-dessus le parapet dans la rivière. Nous pleurions. Les gendarmes ont marché brusquement vers nous. Nous pensions qu'ils allaient nous punir de ne pas avoir obéi. Je me suis inclinée en pleurant parce que je croyais qu'ils allaient me tuer. Mais ils ont commencé à ricaner et à jeter eux-mêmes les blessés dans la rivière. Ils étaient en compétition pour savoir qui allait jeter le blessé le plus loin. Les enfants demandaient pitié et pleuraient, mais quelques secondes après, ils se trouvaient dans l'eau et disparaissaient dans les vagues avec leurs cris. À peu près 15 à 20 personnes ont été jetées dans la rivière Aratsani. En fait, par cette pratique, ils voulaient économiser des balles. Il n'y avait plus de blessés. Il ne restait que les plus aptes à marcher. Mais ils ont commencé à nous faire courir sous la pluie. C'était inhumain. Avant qu'on arrive à Bayazed, une montagne enneigée est apparue devant nous. Araxia a dit « C'est l'Ararat, notre salut est de l'autre côté ». Soudain, un groupe a commencé à tirer sur notre direction. C'étaient des soldats cosaques russes et arméniens qui nous avaient repérés. On a couru pour se protéger. Les gendarmes ont riposté. Leur chef a ordonné à ses subordonnés de reculer. Ils ont laissé et se sont enfuis. Les Russes et les Arméniens étaient une trentaine. Ils nous ont sauvé la vie. Ils nous ont recommandé d'aller à Bayazed. Եկանք բերնական, ատեմեդ ամրիկացին եկad էր, որ թավակ էր, մեզ շորերը հաներ, մեզ դողտր էր, ամեն ինչով մարդու բարդ էր, մնացին կդեր, դա բուսումի տվա, մակուր մար, շապատիր եկանք ամ ամրիկացին տան մեր բաղնիկ, դա բլողցն մեր տգից վրիտ, փոխում էր տնների, Պրաստին բանն դե փոխում էր, տայում էր, մակուր, շատ մակուր։ Դե դբրոց տալում էր, առավոտ երթում ենք, հատ տանուդում ենք, երթում ենք դբրոց, ժան երգսին կալում ենք իրեկին, երթում ենք ճաշարան։ Ամեն առաջին երկրորդով տալում են։ Au début de 1919, on évalue à peu près à 60 000 le nombre d'orphelins qui ont été recueillis dans des orphelinats qui sont gérés par des institutions arméniennes, des institutions américaines, des institutions françaises ou britanniques. Mais ça ne signifie pas du tout que c'est l'ensemble, bien entendu, des enfants qui ont été enlevés. Leur nombre était bien plus important. Et ces sauvetages, ces opérations de sauvetage n'ont pu se faire essentiellement que sur les zones ciliciennes où les Britanniques et les Français ont pu militairement s'établir ou dans les zones à population arabe. Donc en Syrie, Mésopotamie, Jordanie, etc. Là, oui. Հասներ եկենգել էին մանգատ, որ փոքրերը դոնց խմպի բաբեդ էին, խմպաբեդ էին, ամրիկացին համարա չիդեմ միշկան, մի բագոն տղա տարավ, աղբորս տարավ, աղբերս ես մանգատ ունենք, աղբորս տարավ, արեց, տղամատ տղոնտը տարավ, Ամրիկա, հլա Ամրիկայի բերեն է խաղը կաբին, Ամրիկությամբ են երգարը դուձե, մամաջան որպերը կայն, Ամրիկատին կայն է որպերը գուզե, տեղս խաղակացովի արանկա, էստալու կալը ձուլում կրագա։ Մեջել էին կերել որ տանային, Ամերիկա, չծարան ես և գրուլ շատ այլ է, Մեր Էրդողանից, իրեկանից մնաց եկա, որ մեզ է տաներ։ Մինչև հասանք կիրովական, մեզի ետ տարսրեց, հրաման են տրետ, ստալին եկել էր արդեն, վերցրել էր ամեն ինչը։ Մենք մնացինք մանգատունը, մինչև 27 թիվը ես մնացել եմ։ 27 թվին հորքուրս ընձի գդեդա,
Ստավինցել գնացեք, տեսեք ով տնողունիդը կանտան։ Ես լաստա, ինչպես լավ մեջե, ես ոչ մի բան չինում, ես ոչ մի մերսը տանել են, աղբերսել, տարել են, ես ոչ մի բան չինում։ Հետո ասի նախնի ջան, քեզի գտանիք, եթե քուկը չեղան, ետ կբերենք։ Բերեցին նեցակ տեսակ մենք ենք, ոչ դրոց կա, ոչ լիկարան կա, բայց ես ամուսնացա, իմ ամուսին վարդը, ես ծորվտեի։ Au sein de la direction Jeunes Turcs, les positions n'étaient pas uniformes. Parmi les plus radicaux, on avait évidemment le ministre de l'Intérieur, Mehmet Talat, et deux des plus durs, qui vont être les maîtres d'œuvre vraiment de la destruction des Arméniens, qui sont deux médecins militaires, le docteur Nazım et le docteur Bahadin Shakir, qui étaient en même temps présidents de l'organisation spéciale du Teşkilat Imasusa. Vraiment les plus radicaux. Parmi les plus modérés, si l'on peut dire, il y a un cas un peu spécifique, c'est celui donc de Cemal Pacha, qui, au moment de la guerre, est à la fois ministre de la Marine et commandant de la 4e armée ottomane, qui est sur le front de Palestine. Cemal connaissait particulièrement bien les Arméniens, et en particulier les milieux politiques arméniens. Cemal a développé 3 orphelinats, et le plus célèbre était installé à Ain Toura, mais il faut quand même donner quelques détails à ce sujet. Il s'agit d'orphelinats qui ont vocation à turciser des enfants, c'est-à-dire qu'on les reçoit, mais qu'on les islamise et qu'on les turcise. Ça fait partie du protocole, en quelque sorte, d'accueil. 1901 թվականին ծնված Ֆնդճակում Զեյթունի մոտ Հարություն Ալբոյաջյանը պատմում է, թե ինչպես իր ծնողներին իր աչքի առաջ սպանում են եւ իրեն որպես փոքր անտիրական երեխա տանում են թուրքական որբանոց, որը ստեղծել էր Էնվեր Փաշան, Ջեմալ Փաշան, որպեսի ասում է մենք այնտեղ սովորեինք, քրիստոնեությունից հեռանայինք, այսինքն իսլամ ընդունեինք, մեզ բոլորիս թլփատեցին, մեր անունները փոխեցին, մենք թվանշան ունեինք, օրինակ ես 535 էի, եւ դրանով ուզում էին ազնվացնել իրենց ցեղը, որովհետեւ մենք պիտի դառնայինք իրենց ապագա սերունդները, որոնք պիտի նոր Թուրքիա ստեղծեին։ Մի օր արթնանում են, երբ արդեն զինադադար է լինում, տեսնում են ոչ վերակացու կա, ոչ տասատու կա, ոչ վարժապետ կա, ոչ զանգ են տալիս, գնում են ճաշարան, տեսնում են ճաշել, նախաճաշել չկա, վերջապես գալիս է բժիշկը, որը իրենց հսկում էր, ասում է այսօր վերջին օրն է մեր, ես ասում է կարող էի ես էլ չլինել, մյուս բոլոր անձնագազմի հետ ես էլ բացակայեի, գնայի, բայց ասում է ես մնացի, որպեսի ձեզ փրկեմ, քանի որ ինձ հանձնարարված էր 500 հայ երեխաներին թունավորել ճաշի մեջ, նախաճաշի մեջ, բայց ես ասում եմ այդ չկարողացա անել, եւ ասում է հիմա մի քիչ հետո կգան, ինձ ոստիկանները ձեռնակապերով ինձ կտանեն եւ բանտ կնստացնեն, գուցե եւ սպանեն, բայց ասում է ես իմ խղճի առաջ մաքուր եմ, որ ձեզ գոնե լավ իսկական կյանքի, ազատ կյանքի եմ ուղարկում։ Dès le mois de mai 1919, le mouvement kémaliste de résistance, entre guillemets, s'est établi et a pris le contrôle de ces régions. Les anciens 6 vilayets arméniens ou l'Anatolie occidentale. Là, il a été quasiment impossible de récupérer les femmes ou les enfants. On est donc allé à Bayazed. Les Arméniens déportés qui avaient survécu étaient rassemblés dans un quartier de la ville. On m'a dit qu'il y avait des habitants de Karagonis. Je suis allée pour m'informer et j'ai vu soudainement ma tante Vardoui. Elle était assise autour d'un feu avec ses 3 enfants. On est tombés dans les bras l'une de l'autre et on a pleuré. On a décidé de traverser l'Araxe et d'entrer en Arménie russe.
L'eau était froide et la rivière trop large et trop profonde pour traverser. Ma tante nous a pris une par une sur ses épaules et nous a fait traverser la rivière à moi et à ses 3 enfants. De l'autre côté, on a fait du feu pour se réchauffer. On avait trop faim. On est allé au village arménien d'à côté, on a demandé s'ils avaient quelque chose à manger. Tous ont refermé la porte en nous disant qu'eux-mêmes n'avaient rien à manger. Ensuite, on a rencontré des gens qui nous ont dit que les soldats russes s'étaient repliés parce qu'ils subissaient quotidiennement des attaques des Turcs, des Azéris et des pillards kurdes. Ma tante m'a dit, ici aussi, il n'y a pas d'espoir. Seule la mort peut nous sauver tous. Et ces 3 enfants qui pleuraient sans cesse parce qu'ils étaient fatigués et avaient faim. Je lui ai dit, non, allons dormir et le matin, on ira au village arménien et tout ira bien. Je me suis réveillée tôt le matin. J'ai vu que ma tante avait étouffé ses 3 enfants. Elle les avait placés l'un à côté de l'autre sur ses genoux et elle pleurait. J'ai eu très peur. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle avait commis une telle sauvagerie, elle m'a regardée et m'a répondu qu'elle espérait qu'ici, ils seraient sains et saufs, mais qu'en fait, ici aussi, l'espoir était mort et que c'était mieux pour eux de mourir comme ça plutôt que de la faim ou pour devenir les esclaves des pillards. En pleurant, on a creusé une fosse et nous a enterrés. Elle m'a dit qu'elle voulait mourir. J'ai beaucoup pleuré en la suppliant de ne pas me laisser seule. À la fin, je pensais que je l'avais persuadée. Այսպիսի դեպքերը, այսպիսի ողբերգությունները անթիվ անհամար են։ Ահա այդ բոլորն է, որ պետք է աշխարհին ներկայացնենք եւ ապացուցենք, որ իսկապես պետք է մեզ հատուցեն։ Lorsque l'auteur du génocide, l'auteur du crime, l'auteur du viol, l'auteur de l'escroquerie est morte, le procès ne peut plus avoir lieu parce que l'action publique est éteinte. Voilà la grande difficulté. C'est la raison pour laquelle je pense que l'enlèvement d'Eichmann dans le procès qui porte son nom était éminemment, disons, importante et pressée, puisque dans ces années 62, les auteurs qui étaient encore poursuivis, recherchés, y compris par les services secrets israéliens, ces auteurs commençaient à vieillir. Il était important d'avoir un procès symbolique aussi avec Eichmann, parce que lors du procès de Nuremberg, les victimes n'avaient pas été entendues. Ça a été un procès important parce que le procès Eichmann a permis que la parole des victimes soit entendue. C'est ça qu'il faudrait, typiquement. Dans les années qui viennent, les dernières années des survivants, s'il y en a encore, du génocide arménien, qui pourraient être entendues, cette parole entendue lors d'un procès. Le procès international du génocide arménien, qui est aujourd'hui la grande problématique, l'absence de décision de justice, ce procès était prévu. Il était prévu par l'article 230 du traité de Sèvres. Il devait y avoir un consensus. Ce consensus n'a pas été validé et ce traité a été simplement jeté aux ordures et remplacé par le traité de Lausanne en 1923. Ce qui veut dire simplement que la situation actuelle, le négationnisme et toutes les conséquences que nous vivons aujourd'hui ne sont que les conséquences d'un déni de justice initial, un déni de justice sur lequel s'appuie un déni politique. Sans doute avait-on l'espoir à l'époque que les choses, que les gens se tairaient, qu'ils oublieraient avec le temps. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La Turquie actuelle, qui n'est que le successeur de l'Empire ottoman, qui continue ou qui se comporte comme un complice de l'auteur, n'a aucune raison rationnelle de ne pas reconnaître ces faits historiques. Alors il y a une raison qui est identitaire, puisque la Turquie est née sur les cadavres du génocide arménien. Donc en réalité, les fondements même de la Turquie actuelle, ce sont des fondements criminels. Voilà, donc le travail de mémoire que beaucoup de chefs d'État aujourd'hui invitent à faire, de manière, disons, diplomatique et particulièrement polie, peut-être un peu trop, c'est un travail d'abord pour l'évolution de la Turquie elle-même.
Le procès du génocide arménien, nécessairement, en l'état actuel du droit, en l'état actuel des faits, 100 ans après les faits, ce serait une solution nouvelle, totalement nouvelle, une solution imaginée entre tribunal pénal international et cour de justice qui nécessiterait l'accord de toutes les parties, qui pourrait prendre la forme d'une conférence internationale, sans doute. Il faudrait évidemment régler la question du génocide elle-même et celle de ses conséquences, c'est-à-dire de ses réparations. Voilà, c'est ça, à mon avis, qu'il faut organiser le plus vite possible, avec le concours des États occidentaux qui arrêteraient de penser que le problème du génocide arménien est un problème extérieur à l'Occident. Les alliés ont une responsabilité dans la situation actuelle parce que le procès de 1920, qui n'a pas eu lieu, a été volé par les alliés. Ils ont à faire aujourd'hui face aux conséquences d'un déni de justice. Et je crois qu'aujourd'hui, personne sur la planète ne lâchera l'idée que la reconnaissance, entre guillemets, que la reconnaissance doit avoir lieu. On est allé dans la ville de Védi. On nous a donné à manger et un endroit pour dormir. Malheureusement, ma tante a perdu sa tête. Et alors qu'on ne la trouvait plus, les villageois l'ont découverte morte dans un champ. Et c'est ainsi que j'ai perdu la dernière personne de ma famille. Je suis restée complètement seule. Les villageois m'ont aidée pour que je survive. On m'a donné une chambre. Moi, je les aidais comme je pouvais du haut de mes 10 ans. Et c'est ainsi que plusieurs années ont passé. Ensuite, j'ai rencontré ton grand-père et on s'est mariés.